टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष कहते हैं उन्होंने राजनीतिक रूप से गलतियां की हैं और वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वह अपने भाषण में झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है और उनकी केंद्र सरकार द्वारा दी गई रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रदर्शन के मामले में बंगाल पहले या दूसरे नंबर पर है और दोहरी इंजन वाली सरकारें भी पीछे हैं। उनकी सरकारी रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है पश्चिम बंगाल में केवल योगी लोग ही काम कर रहे हैं। ওনার দোষারোপ উনি করেছেন রাজনৈতিকভাবে এবং উনিও জানেন উনি যা বলছেন নির্বাচনের স্বার্থে উনি মিথ্যা কথা বলছেন। ওনার কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদী মুখে বলছেন বাংলায় এই কাজ হয়নি, আর ওনার কেন্দ্রীয় সরকার যে রিপোর্টগুলো দেয় তাতে দেখা যায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে বাংলা 1 নম্বরে আছে বা 2 নম্বরে আছে, আর ডবল ইঞ্জিন সরকারগুলোই বরং পিছিয়ে আছে। নরেন্দ্র মোদী রাজনৈতিক সভায় এসে এক কথা বলেন আর ওনার দফতর সরকারি রিপোর্টে প্রমাণ করে দেয় পশ্চিমবঙ্গেই সব থেকে বেশি ভালো মানুষের কাজ।